si Pia Gabriel. Then ang sunod, Lorraine Giboni, Kulot, Syra Paco. 116, Kakay de la Fedra. Alright. Nada si Riam Bonanza. Okay, mana megala si Bayan, Reyna Joy. Nadia, asa na to? Atong usbon ng grading. Nako na Charlotte Gallarde ng Sagay Negros. Nagsunod Team Yamaha, Pia Gabriel. Pia, Lorraine Giboni, Syra Paco. Alright. 116 Kakay de la Fedra. Syra Paco mga igala. (116) Kakay de la Fedra. Number 3, 127 Rana Sibayan. Alright, ako na